Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and very good day to everyone. So today we're going to learn about new topics, new chapter, which is called circular motion. Now we will start with the first part of the chapter, which is uniform circular motion. So what is uniform circular motion? Okay, uniform circular motion ialah motion di mana satu dia melibatkan circular path, bermaksud kita punya objek dia akan bergerak dalam satu bulatan ataupun circular path. Okay, dalam kita punya chapter sebelum-sebelum ini, kita dah belajar berkaitan dengan motion juga, cuma dia lebih berfokus kepada motion di dalam linear motion ataupun pergerakan garis lurus. But in this chapter, we're going to learn about the motion that going on circular path ataupun dalam bulatan. Okay, selain daripada itu juga, objek yang bergerak dalam circular path tadi, dalam bulatan tadi, dia mestilah mempunyai constant speed. So, untuk uniform circular motion, objek tadi mestilah bergerak, satu dia mesti bergerak dalam circular path ataupun dalam bulatan, dan satu lagi dia akan bergerak dengan constant speed. So dia punya speed sentiasa constant. Baik, berkaitan dengan circular path ataupun kita punya bulatan tadi, kita boleh kategorikan kita punya circular path kepada dua bahagian ataupun dua jenis. Satu yang terpanggil sebagai vertical circular path, like this one. Okay, so where you can see now, ini kita punya circular path. Okay, and then here is our center, and somehow this is our object. So our object dia akan bergerak mengelilingi kita punya vertical circular path. And then yang kedua kita panggil sebagai horizontal circular path. Okay, so horizontal beza dia ialah dia punya circle ataupun dia punya path itu begini. Here is our center, and also this is our object. Now, arrow yang saya tandakan di sini dan di sini merujuk kepada kita punya arah untuk rotation ataupun arah dia punya pergerakan. Okay. Now we already learned that dalam uniform circular motion, objek akan bergerak di dalam circular path dan dia akan bergerak dengan constant speed. Nah, kalau kita recall balik di dalam chapter 2 kinematics of linear motion, kalau satu objek itu bergerak dengan constant speed, bermaksud acceleration dia adalah menjadi kosong. And why is that? Because from acceleration A is equal to V minus U over T. Since constant is speed, bermaksud kita punya nilai final speed dan juga kita punya initial speed is equal. Therefore, dia akan menjadi kosong. However, dalam circular motion, since the object is moving in circular path, they will have acceleration. And why is that? Kita belajar sebelum ini, kalau dia punya speed itu constant, mustahil dia akan ada acceleration. So, untuk berlakunya acceleration, so far kita just tahu bahawa acceleration hanya berlaku kalau kita punya final speed dan juga kita punya initial speed ini adalah two different value ataupun value dia tidak sama. Okay? Ataupun berlakunya perubahan. However, acceleration juga boleh berlaku disebabkan oleh change in direction of speed. Okay? So over here saya akan tunjukkan bagaimana objek yang bergerak dalam circular path, even though the speed is constant, they will have acceleration. Okay? So di sini saya akan masukkan kita punya objek dalam kita punya circular path. So let's say dia berada dekat point di sini, and objek tadi kita akan allow dia untuk rotate secara anti-clockwise. So that will be the direction of your rotation. Okay. So at this point, apa yang berlaku, kita punya speed, okay, kita punya speed for this object will be tangent. Okay, tangent to your circular path. So apa yang saya maksudkan dengan tangent ini, arah dia akan pergi. Okay, so kamu akan nampak di situ arah dia akan sentiasa
tangent dengan kita punya circular path. Okay. Now, as the object is moving, as the object revolve ataupun dia rotates, of course dia akan berubah dari segi position. So let's say after some time the object will be at this point. Okay. At this point, the speed, okay, the speed direction dia akan pergi also tangent, which is dia akan pergi ke arah sini lah. Alright, and then next kita letakkan lagi another position. Let's say after some time dia juga berada di sini. So at that point kita punya speed arah dia akan also tangent, which mean pointing on that direction. So as you can see now, as the object is moving ataupun dia rotates, as the position change, you can see that the direction of your speed or your V is changing. You see now, dia pergi ke bawah, ni dia pergi secara diagonal ke arah sana, dan also the last one. So since the direction of the speed is changing, therefore for object yang moving dalam circular path, even though the speed is constant, they will have acceleration. Right, next kita akan tengok kepada direction of speed and also acceleration as your object is moving di dalam kita punya circular path. Okay, so first kali saya akan tunjukkan di bahagian vertical circular path. Okay, so di sini kita akan lukiskan kita punya direction of your speed first. Okay, tadi kita sebut speed for the object that moving in circular path dia sentiasa tangent. So arah dia bermaksud dia sentiasa tangent. So arah dia akan pergi begitulah. And let's say for your second point or your second position, dia punya arah V akan pergi ke sana. This point dia akan pergi ke arah atas, and also this one dia akan pergi ke arah sini. Okay, so you can see now macam kita sebutkan tadi, dia punya direction of speed sentiasa berubah. Okay, kemudian kita pergi kepada horizontal. Baik, kalau horizontal kita juga boleh lukis dia punya direction of speed. So maksud dia akan pergi secara tangent like so. Second point, that is your V, and then this one arah dia akan pergi itu, dan seterusnya. So different point dia akan ada direction of speed yang berlainan. Okay, so tadi kita sebut kita akan ada acceleration. So where is the direction of your acceleration? Okay, so kita akan tengok kepada kita punya position di bahagian vertical dahulu. So untuk acceleration, direction dia sentiasa towards the center. Okay, so kalau kita boleh lukis untuk kita punya first position over here, where is your center? Your center berlaku di sinilah kita punya center. So let's say this is your object. Okay, and your center over here, acceleration dia akan sentiasa pergi ke arah center lah. So that is your acceleration. Okay, dekat sini dia punya arah, kita punya acceleration juga pointing ke arah center. Sini juga akan ke arah center. And last position, acceleration juga akan pergi ke arah center. So the same goes, and we will apply untuk horizontal circular path. Bermaksud arah kita punya acceleration ke arah center. Okay. So since kita punya acceleration ini sentiasa pointing ke arah center, that's why kenapa acceleration ini kita panggil dia sebagai centripetal acceleration. And the reason for that sebab dia punya arah sentiasa menunjuk ke arah center. So that's why kita akan letakkan simbol dia sebagai AC. C itu merujuk kepada centripetal lah. Okay, so kita akan label dia sebagai AC. Baik, centripetal acceleration macam kita sebutkan tadi, arah dia sentiasa ke arah
center of your circular path ataupun just simply center lah. And untuk kita kira kita punya centripetal acceleration ini, dia akan ada dua equation. The first one, okay, kita letakkan label dia sebagai AC. Macam mana kita mau kira dia equal to V square over R. So what is V square? So V ini merujuk kepada kita punya speed, ataupun in certain question dia juga sebut V ini sebagai tangential speed. Okay, so in certain question dia tidak sebut sebagai speed, dia sebut sebagai tangential speed. Maksud dia adalah merujuk kepada benda yang sama. Kemudian kita ada R merujuk kepada radius of circular path. So that will be your first equation. Selain daripada itu juga kita ada equation yang kedua di mana kita boleh kira kita punya centripetal acceleration ini, di mana AC sama dengan omega square R. So just now kita tahu bahawa R ini adalah kita punya radius of circular path. So what is omega? Ini kita panggil dia sebagai omega. Okay, so what is omega? Omega kita panggil dia adalah angular speed. So beza angular speed dan juga tangential speed. Okay, tangential speed ini kita akan menggunakan unit meter per second. Okay, while untuk angular speed dia punya unit adalah radian per second. Okay, so apa itu radian? Kita akan tengok di part yang seterusnya. Baik, dalam chapter ini kita akan menggunakan unit conversion berkaitan dengan kita punya angle. Okay, so kita tahu bahawa kalau satu rotation bermaksud dia akan pergi secara complete lah untuk satu circle, sama ada dia secara vertical ataupun secara horizontal. Okay, so satu rotation is equal to ataupun equivalent kepada 360 degree. Okay, kita tahu bila satu bulatan bermaksud dia punya angle adalah 360 degree. Satu rotation juga is equal to 2 pi radian. So 2 pi radian, and also one rotation kita juga boleh equalkan dia dengan satu revolution ataupun one rev. Okay, so itu unit bagi kita punya rotation. It can be 360 dalam degree, can be dalam radian, dan it can be dalam revolution. Okay, now next kita akan tengok pada soalan yang pertama. This question I'm taking from soalan tutorial. Okay, di mana soalan dia sebut it has been suggested that rotating cylinder about 10 miles long. Okay, so kita ada satu cylinder, and this cylinder somehow rotate, di mana panjang dia adalah 10 mile. Okay, so kita boleh label di sini panjang dia adalah, so panjang dia tadi, the length. Okay, the length is equal to 10 miles. And also 5 miles in diameter. So diameter dia, okay, diameter dia ialah 5 miles. So the diameter is equal to 5 miles. Be placed in space and used as colony. Bermaksud kita boleh tinggal sebenarnya di dalam kita punya silinder ini. Soalan dia, what is the angular speed? So soalan dia tanya what is the angular speed, merujuk kepada what is omega lah. Must the cylinder have so that the centripetal acceleration at its surface equal to the free fall acceleration on Earth. Okay, so sekarang ini berapakah nilai angular speed kalau kita boleh cari ataupun kita perlu dapatkan bahawa kita punya centripetal acceleration dekat kita punya surface will be equal to free fall acceleration. Okay, free fall acceleration dekat bumi equal to 9.81 meter per second square, which is kita punya gravitational
acceleration. So dia tanya what is the angular speed. Okay. So macam mana kita mau cari kita punya angular speed? Okay, so we just recall kita punya equation tadi. Equation tadi kita ada AC sama dengan V square over R, dan satu equation lagi adalah omega square R. Okay, so bermaksud kita akan ambil equation yang kedua lah. So dia akan jadi AC is equal to omega square R. Okay. Kemudian kita akan masukkan value. So AC is 9.81. Omega ataupun kita punya angular speed yang kita mau cari. And then what is R? R is radius. So dalam soalan dia provide dua value of length. Satu dia panggil sebagai 10 miles dan satu lagi adalah 5 miles. So which one yang kita akan gunakan untuk mencari kita punya radius? So kita akan gunakan diameter. Sebab kita tahu bahawa radius adalah diameter bahagi dengan 2. However, sini kita kena tengok unit dia dahulu. Okey. Kita punya AC dalam meter per second square. Kita punya diameter adalah dalam miles. Bermaksud kita kena tukar dahulu miles itu kepada meter. So di sini dia sudah bagi kita punya conversion. Dia sebut 1 mile is equal to 1609 meter. So which mean daripada 5 miles tadi kita akan darab dengan 1609 untuk tukar kepada meter, and then baru kita bahagi dengan 2. So from there I will get my radius is equal to, so my radius will be 4022.5 meter. So kalau dia punya unit sudah menjadi meter, dan baru saya boleh masukkan di sini. So it will be 4022.5. So omega saya will be equal to, okay, so kita akan dapat omega is equal to 0.049 or just simply 0.05. Okay, dan unit dia adalah radian per second. Alright. So with that example from question number 1, that will be our first part ataupun first subtopic untuk kita punya chapter berkaitan dengan circular motion. Till then, I see you in the next session. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.